Kuksong jotano lamsago haina hai ani YouTube channel cooking channel o tinin recipe khai payas songnai semai ni hingke oro 500 gram dud naka ang hingke phaso bono ang swkang dud no boil khlainai bisiya just 5 minute no bono hingke yango ang 1 packet naka semai hingke bono ang gura khai nanai hingke jara gura khaina muchungni asta bo chai mano asta bo rui mano angkhe kisa bono sapege kisa bara khai nakha hingke tabo dud kutukha hingke bono ang dud no swkang tabo kari nanai kari yango kari box sakha hingke o jaga thokupo kisisa add khai nanai ang bo thok sara bo chai mano direct bo dud bai simi song mano thok riya karoi hingke thok kori hingke ghee bo rui mano hingke o jaga o ang tabo semai khiklai rinai hingke bono kisa ang 2 minute rok kisa bono ang sernai hingke bono kari nanai wngkha khai hingke o jaga motom na bagui noro tejpata India curry darchini rok bo add khlai mano hingke last hingkhai dud songma jaga o payas no khiklai rikha hingke bono kaham khe mix khlainai dud bai baksa kaham khe mix khainai hingke last hingke o jaga o 1 bowl bati kaisa ang chini add khai rikha hingke chini ree kaham khe bono goli nanai last hingke oro payas pata ang khiklai rikha motom na bagui hingke besi yabono 2 minute ang songma pore korma pore bono kari rikha gas off khai rikha hingke ani wngkha payas songmani bahai bo wngkha jaja khenoro like share comment tei subscribe khai